بازی جنگی بهارم تاجیکی خوشخوان بدامم بیا بچه‌ی بلجوان سراغم بیا عاشق و دل باخته رویت منم ای سری خواستم سراغم بیا Dzień Paderdy, dzień Paderdy, dzień Paderdy. حاضرین گرامی، باعث افتخار است که امروز مردمی سربلند ناحیه بلجوان چون دیگر ساکنان کشور با مقصد احترام و ارج گذاشتن و شجاعت مردانگی قهرمانان برای حفظ حمایت وطن 80 سالگی روز غلبه را جشن گرفته ایستادند. حاضرین گرامی، قسمت تنکنری چهارمین امروزه را بخشیده به 80 سالگی غلبه کشاده اعلان می‌نمایم. سخن را با کمال احترام به رئیس ناحیه بلجوان محترم سفرزاده بختیار غنی می‌دهم. مرحبا.
گرامی، در تاریخ طولانی حیات بشریت رویدادهای با او پیوستند که بزرگی و شهامت آنها به گذشته زمان باز هم بیشتر می‌گردد. این صحنه تاریخی در یک قطار صدران جنگ و آدمان خلاصا برای نسل‌های امروزه هم گرامی و مقدس است، چونکه آن رمزی وطن‌دوستی، فداکاری و شجاعت و مردانگی پدر و بابای ماست. غلبه بر فاشیسم اعظم و اثرات آن رهایی یافتن اهل بشر بار دیگر ثابت ساخت که اگر در بین خلق‌ها و دولت‌ها همدیگر فهمی وجود داشته باشد، یگان قوه بدخواه و اهریمنی از بالای آنها پیروز نمی‌شود. و یک باره دیگر غلبه در جنگ دوم جهان محض با شرافت دوستی خلق‌ها و ملت‌های سابق شورای موثر گردید که این نقطه را هیچ کس حق فراموش کردن یا نادیده گرفتن ندارد. بیش از 300,000 نفر فرستادگان دوستان در جبهه‌های مبارزه شجاعت و مردانگی نشان دادند. 92,000 نفرشان در میدان‌های نبرد هلاک شدند. از روزهای اول جنگ در تاجیکستان قسم‌های حربی تشکیل یافتند. دیویزهای 20 کاوالری اوردن بیرق سرخ و اوردن لندور سوارای کوهی که در حدود جمهوری تاجیکستان جایگیر بود، از روزهای اول جنگ بزرگ وطنی از حساب جنگاوران از تاجیکستان دعوت شده پورا گردیده آخری ماه اکتبر سال 1941 به افغان و محافظت مسکو فرستاده شد. حالا که شما می‌دونید که شهر مسکو پایتخت سابق اتحاد دولت‌های مستقل شوروی بود. سال 1941 22 میلیون وقتی که армияи фашисти ачкарона ҳуҷум карданд ба пойтахти мамлакати шӯравӣ ҳамагӣ 60 километр мондагӣ буд. хушбахтона ҳамаи сарҷамии иттифоқии мардуми иттиҳоди шӯравӣ буд ки аз он ҷумла мардуми тоҷик буд ки мо ғалаба ба даст овардем. ва 5 декабри соли 1941 анами армия ки ба шаҳри Москва пойтахти собиқи СССР ҳуҷум карданӣ буд шикаст. ҳар як шумо бояд бидонем мо имрӯз дар назди хотираҳои тамоми қурбониёни ҷанг сари таъзим фурӯ мебарем. ёди онҳо ба хайр ба рӯҳашон шод буд. ҳамдорони азиз, ҳама вақт қадр кардан дар кор аст, фаромӯш кардан дар кор нест. хизмати падарону бобоёни мо ки чӣ ҷонсипорӣ карданем. зиёда аз 92,000 нафар аз тоҷикистон сафарбар шудагӣ барнагаштанд. имрӯз анами тинҷию амонӣ, анами рӯзгоре ки мо шумо дида гузаштаистем, хизмати анам бо пирони кор, барнодиён, падарону модарони мо ки солҳои дар ҷанги дуюми ҷаҳон дар чӣ дар рақибҳо, чӣ дар хати фронт, дар хати пеш буданд, хизмати анам аст. баъд аз ҷанги бузурги ватанӣ миллати тоҷик боз як гирифтори як балои ё вабои асри дига мешавад ки ҷанги шаҳрвандӣ буд. мо шумо шоҳиди ҳастем аксарият соли 1990 дар инҷа ба шахсоне ҳузур дорад ки оид ба барқарор намудани давлати ҳозираи тоҷикон, яке давлати соҳибисоли ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои бузург карданд. бо давлат кабирги ҳастед дар инҷо. ҳеҷ вақт бояд фаромӯш накунем он родмардоне ки баҳри тинҷию амонии мо шумо ҷон супорданд ва он хизматҳое ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон барои миллати тоҷик кардааст ва карда истодааст. ҳеҷ вақт мо шумо фаромӯш накунем. корнамоиҳо ва ҷонсипориҳои фистодагони марҷонис баҳри растан ба ғалаба бар фашизм аз мадди назар дур намемояд ва бо ордену медалҳо ва мукофотҳо қадрдонӣ шуда аз он лаҳзаҳои мудҳиши хунин ҷанги бузурги ватанӣ 80 сол сипарӣ мекарданд. аммо то ба ҳол он рӯзҳоро ба сӯзу гудоз ёд мекунем. дар ин ҷанги даҳшатбор аз худ то бузург барои муҳофизати ватан рустамона ва
ихтиром бар зидди душман бархоста буданд. Ҷавонмардони бароманди бо наву номуси барҷунон низ чун дигар афсарони советӣ дар ҳифзи ватан синасипард карда барои ба даст овардани ғалаба коҳнамоии зиёде намуданд. маҳз ҳамин садоқат ба ватан ва ҷонсупории онҳо буд ки 3 нафар зодагони барҷуон Садиқат Турдиев, Сафар Алишоев ва Исмат Шарипов барои корномаҳои бузург ва шуҷоатмандона нишон доданашон унвони олии қаҳрамони иттифоқи советӣ дода шуд ки ин ифтихори ҳамаи мо ҳамдиёрон аст. Дар ҳақиқат бинед вақте ки мо ёд мекунем ноҳияи Балҷуон мегем пеш аз Муҳаммад он мардони ҷасуру далере ки аз ноҳияи Балҷуон ҳама ёд мекунад. аз ҷумла мо фахр мекунем бо ҳамин сета қаҳрамон. дар охир бори дигар ба ҳамаи шумо сӯбиқадони муҳтарам ва ба онҳои дигар солҳои ҷанг заҳмати вазин таркибгоҳро бар дошти худ доштам, инчунин ба тамоми мардуми шарафманди ноҳия 80-солагии иди ғалабаро самимона табрик мегӯям. бигзор сулҳу амонӣ ва осоиши оромӣ дар саросари ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ҳукмфармо бошад. иди зафар муборак ҳамдиёрони азиз. ташаккури зиёд муҳтарам раис. ҳозирини гиромӣ, имрӯз бахшида ба 80-солагии иди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ як қатор собиқадорон ва шаҳрвандон ба сипосномаи раиси ноҳияи Балҷугон ифтихорнома ва медали ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии хайриявии ҳомиёни ватан сарфароз гардонида мешаванд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷугон сипоснома барои саҳми арзанда гузоштан дар самти дастгирии собиқадорон, пирони рӯзгордида, ҷалби соҳибкорон ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои дастгирии собиқадорони ҷангу меҳнат, мусоидат дар баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон ва тарғибу ташвиқи сиёсати имрӯзаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати ноҳия бахшида ба 80-солагии ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ба сипосномаи раиси ноҳияи Балҷугон сарфароз гардонида мешавад. раиси ноҳияи Балҷугон Сафарзода Бахтиёр Ғанӣ. марҳамат. ташаккури зиёд. сипосномаи мақомот раиси ноҳияи Балҷугон сарфароз гардонида мешавад ба ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии хайриявии ҳомиёни ватан. марҳамат. ташкилоти ҷамъиятии байналмилалии хайриявии ҳомиёни ватани ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Балҷугон ифтихорнома мукофонида мешавад. Файзуллои Фатулло барои фаъолӣ дар рӯзмарраҳои филиали ташкилот дар ноҳияи Балҷугон, ин ҷумла иштироки доимӣ дар чорабиниҳои оммавӣ дар самти ватанпарварӣ ва ватандӯстӣ миёни ташкилотҳо ва идораҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ бахшида ба 80-солагии иди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ сарфароз гардонида мешавад. марҳамат. Тураев Саидислом. марҳамат. бо ҳамин мазмун Нуруллоев Айниддин. марҳамат. Давлатон Баҳмадӣ. марҳамат. муборак шавад. бо ҳамин мазмун Қодирзода Абдуғаффор. марҳамат.
با همین نظم ایبادو امیرخان مرحبا. مبارک شود. با همین نظم تبارو توراخان مرحبا. مبارک شود. با همین مضمون قادیرو حکیم مرحبا. مبارک شود. با همین مضمون سفرو همراخان مرحبا. با همین مضمون زنجیرو باباپور مرحبا. مبارک شود. با همین مضمون خانم فیض‌الله مرحبا. حاضرین گرامی، این نفراتی بودند که با سپاسنامه و افتخارنامه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بلجوان و تشکیلات جمعیتی بین‌المللی خیریوی حامیان وطن سرفراز گردانده شدند در برقرارسازی ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده گذاشته بودند. حاضرین گرامی، همچنین رئیس ناحیه بلجوان سفرزاده بختیار غنی با مدال 80 سالگی عید غلبه در جنگ بزرگ وطنی از جانب تشکیلات جمعیتی بین‌المللی خیریوی حامیان وطن سرفراز گردانیده می شود. مرحبا. کمیسر حربی ناحیه بلجوان تورزاده سیررحمان با مدال جشن 80 سالگی عید غلبه در جنگ بزرگ وطنی سرفراز گردانیده می شود. خدمت میکنم. چیست استقلالیت؟ سربلندی و سرافرازی بجان، قدر خود بشناختن تا جاویدان. قصر بنیاد سعادتمندی است، نخل شیرین میوه پیوندی است. تاجیکستان تاجیکستان، میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خاورت برابر زندگی کردم بس است.
تاجیکم حرفای جای شیرا دارم تاجیکی هی گرتای گلدوزی رنگی بهارم تاجیکی گرتای گلدوزی رنگی بهارم تاجیکی من زنم با تاری مباری لطفت میکشم من زنم با تاری مباری لطفت میکشم دیفلکم رو پرورم من در کنارم تاجیکی هی دیفلکم رو پرورم من در کنارم تاجیکی یاری جانی من گه مثلی اصل گه دود یاری جانی من گه مثلی اصل گه دود باک میدونم سیریشتی پاک یارم تاجیکی هی باک میدونم سیریشتی پاک یارم تاجیکی شاعرانه مهر می‌وزند و سر قدری او پای اندازم تاری انتظارم تاجیکی روی نام عشق می‌رزد شکر حرفی مرا روی نام عشق می‌رزد شکر حرفی مرا شعرهای جوهری شب زنده دارم تاجیکی تاجیکم حرفای جای شیرا دارم تاجیکی هی گرتای گلدوزی رنگی بهارم تاجیکی گرتای گلدوزی رنگی بهارم تاجیکی گرتای گلدوزی رنگی بهارم تاجیکی
بکف گیریم کم کمکه یک دمکه جرعی مای بکف گیریم کم کمکه یک دمکه بیا بشینیم باهم یک دمکه کم کمکه بیا برای موزیدی یک دمکه یک دمکه ببین که شب میگذرد صبح خدا باز همه ببین که شب میگذرد صبح خدا باز همه عشق شود بر روخی گل شب نمکه یک دمکه عشق شود بر روخی گل شب نمکه یک دمکه ما و شما یک نفسه به قدر یک دیگر رسه ما و شما یک نفسه به قدر یک دیگر رسه یاری ده به هم دیگر کم کمکه یک دمکه یاری ده به هم دیگر کم کمکه یک دمکه بیا بشینیم و با هم یک دمکه یک دمکه بیا براره موزیدی ما غمکه یک دمکه ناموسی وطن انگی وطن تاج سری ماست بره که زدی جوش زند از همه بالاست بره که زدی جوش زند از همه بالاست به هموطنان هموطنی روی تواناست آبی وطن و خاکی وطن راحت دنیاست آبی وطن و خاکی وطن راحت دنیاست دیلایتی مهر است و تقیب لگهیام پیوند بود نامی وطن با تن با جان پیوند بود نامی وطن با تن با جان آغوشی وطن بر همه کس باقی بهشت است صاحب وطنی باشد از این گوشه ایمان صاحب وطنی باشد از این گوشه ایمان چشمه دل جوش زند از چشمه دل جوش زند سرشار بکف یک سر جامی جایی
خوشخوان بدامون بیا بچه‌ی بلجوان سراغم بیا عاشق و دل باخته رویت منم ای سری خواستم سراغم بیا Ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Ни ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость
слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, это День Победы, порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. ташаккургузорон ҳозирини гиромӣ бо ҳамин барномаи фарҳангии ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия бахшида ба 80 солагӣ иди ғалаба дар ҷанги бузурги ватанӣ ҳусни фарҷом пазируфт.